हाँ रख तमर एटा को विषय आम आमे और आम परिवेश परिवेश कहले क्या कह जाए जान परिवेश कहले क्या कह जाए कहल परिवेश तक परिवेश कहले तुम ये बंचीच ना ना आम मनुष्य ना आम पशु पक्षी आम खाऊे आम पीऊे आम घरे रोचे ना वन जंगल बुलूचे आम सब बाघ भालू सब कौट बुलूं घर अच्छी आम कथा कही पारे आम सफा पोशाक पिंधुचे आम यदि अलिया पोशाक पिंधा कौन हम तो खाद्य आम खाऊे मैंने भल खाद्य खाऊे ना 50 अलिया खाद्य खाऊे गरम रोषे खाद्य खाऊे ना ना 50 अलिया खाद्य खाऊे कि आम तुम चारिपाखे तुम कौन कौन देखुच तुम ये बच तुम चारि आखि बुलेल कौन सब देखुच कौन सब देखुच तुम आलिना चेयर तापर फैन टेबल आ कौन अच्छे आ आखि बुले देल आ कौन देखुच बॉल गॉडरेज हाँ आम ये जगह बचे तो ये आम चारिपाखर बुले आखि बुले जहाँ देखुचे आम देखुचे ना ना तो एठू जब आम बाहर जावा कि आम रास्ता को बाहर जावा स्कूल को बाहर जावा सब अलग अलग जिन देखा ना ना तो परिवेश कहले आम चतुर्पार्श्व आम चारिपाखरे जो सब जिनस अच्छी से सब को लेकिन आमर परिवेश गठन तो सेटा आम विद्यालय हो घर हो जहाँ भी हो आम जो सब जिन नहीं चलुचे आम चारिपाखे सब जो जिन अच्छी सी सब हूँ आमर कौन आमर कौन सी हाँ आम चतुर्पार्श्व सी हूँ आमर परिवेश चतुर्पार्श्व कहले चारिपाखरे तो यही सब जिन हूँ आम परिवेश यही सब जिन को नहीं आम चलुचे बंचुचे बड़ होचे तो ठीक से परिवेश कहले आम जो विद्यालय परिवेश परिवेश कहले गोटे जो निर्दिष्ट तुम जगार अच्छा से चारिपाखे कौन अच्छी कौन सब जिन देखुच जान कौन सब जिन कार्य लगुच द्वारा आम क्या कौ कार्य लगुचे आम बंचुचे केमी चलुचे केमी गोटे छुआटे जन्म हम परिवेश ना ना ये आम बंचुचे आम यदि खाद्य न खाया बंची पारिया पानी न पीवा बंची पारिया निश्वास न नवा बंची पारिया तो आमर मूल आवश्यकता गुड़िक कौन मूल आवश्यकता कौ जिन ना आम बंची पारानी अच्छा देख मनीषर आम मनीष ना आम पशु मनीष मनीषर मूल आवश्यकता कौन जान मनीषर 3टा मूल आवश्यकता अच्छी कौन मूल आवश्यकता केतेटा अच्छी 3टा गोटे हूँ खाद्य गोटे हूँ वस्त्र गोटे हूँ बासगृह है कि खाद्य आम कहीं खाऊे खाद्य आम बचापी खाऊे ना ना खाद्य न खाई आम बची पारिया बची पार खाद्य आम निहाती दरकार वस्त्र वस्त्र आम कहीं व्यवहार करुचे वस्त्र कहले क्या बुझाए आम जो ड्रेस पिंधुचे कपड़ा पिंधे आम वस्त्र कहे वस्त्र को आम कौन कहीं आम वस्त्र व्यवहार करुचे जान वस्त्र कहीं व्यवहार कराए तो वस्त्र आम साधारण भाव में आम व्यवहार करुचे आम जो लज्जा निवारण ना ना मनीष मनीष आम जेहेतु लज्जा निवारण व्यवहार करुचे किंतु वस्त्र व्यवहार मूल कारण कौन जान विभिन्न प्रकार दैविक दुष्पाक हो प्राकृतिक विपर्य हो खरा वर्षा शीत ये सब जो जिन अच्छी से सब शरीर को रक्षा करवा अच्छा आम यदि गोटे ड्रेस न पिंधा कपड़ा यदि न पिंधा खरा हो खरा को तुम बाहर को बाहर जाऊच यदि कपड़ा न पिंधि बाहर को बाहर तुम देह तो पड़ीजी शीत लगुव कपड़ा पिंधि पार तुमको शीत लगे वर्षा हम रेनकोट पिंधिक जाऊे ना ओदा होनी तो आम शरीर को सुरक्षा देवाई आम वस्त्र व्यवहार करें आम बचापी खाद्य पानी पीछे खाद्य वस्त्र बासगृह अच्छा आम गोटे घरटा यदि न रंथ न रुंड पर छात न रहा वर्षा हम ये आम घर ना छात ना कौन हम अदा ठंडा जर हम ना ना तो शीत हम मानने घर घर नथी खाली फांकार कौन हम देह खराब हो ना ना तेणुक मनुष्यर मूल आवश्यकता हूँ कौन मूल आवश्यकता 3टा कौन खाद्य पोषक
ଗୃହ ଘର ବାସଗୃହ ହେଲା କି ବାସଗୃହ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବସବାସ କରୁଛେ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରହିଲା ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଏକା ବାଘ ଭାଲୁ ଗୋଟେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଏକା ଘର ନଥିବ ଆମେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଯିବା ସେ ଆମକୁ ଟକିନି ଖାଇଯାଇକି ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଥିବ ଆମେ କବାଟ ଦେଇଦେବା ଝରକା ଦେଇଦେବା ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ କି ତେଣୁକରି ମଣିଷର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏ ତିନିଟା ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ କହିଲେ ତ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ଲାଗିକି ଯାହା ଅଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମର 3ଟା 4ଟା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ତାକୁ ମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି ହେଲା ତ ଆମର ଯେମିତି ଘର ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ଠାକୁର ଘର ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାର ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଅଲଗା ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଶୋଇବା ଘରେ ଆମେ ଶୋଉଛେ ନା ନାଇଁ ଗାଧୁଆ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସେଠି ଗାଧଉଛେ ଇଏ କରୁଛେ ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଆମ ପରିବେଶକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଲା କି ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ଜୈବ କହିଲେ ଜୀବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ ବା ଜୀବନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ନା ନାଇଁ କାଠର ଜୀବନ ଅଛି ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି ଦେଖ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜୀବନ କାହାର ଅଛି ନ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବଢୁଛି ନା ନାଇଁ ତାର ଉନ୍ନତି ହଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କିମ୍ବା ପାଣି ପିଉଛି କିମ୍ବା ତାର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନଖ କେଶ ବଢୁଛି ନା ନାଇଁ ଗଛଟା ସିନା ଏଠୁ ସେଠୁ ଚାଲିକିରି ପଳଉନି କିନ୍ତୁ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ବଢୁଛି ନା ନାଇଁ ଗଛ ସତେଜ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଜୀବନ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉଠି ଜୀବ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲା ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବେଶ ଜାଣିବା ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ନା ନାଇଁ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ଗୋଲ ନା ଚାରିକଣିଆ ଗୋଲ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାକୃତି ପରିକା ପୃଥିବୀକୁ ଏମିତି ଲାଗିକିରି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏନି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ତମେ ଟିକେ ପବନ ବାଜେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ସେଟା କଣ ବାୟୁ ନା ନାଇଁ ବାୟୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରେନି କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଆମର ପୃଥିବୀ ରହିଲା ପୃଥିବୀ ଚାରି ପାଖରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଗଛ ମଣିଷ ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବଳୟ ରହିଛି ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲା କି ତାକୁ ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠାରେ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯଦି ମାଟି ନ ରହିବା ଆମର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହବ କି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହବନି ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆମର ମାଟି ଯିବ ହେଲା କି ତ ସେ କାହିଁକି ନା ମାଟିରୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହରିଣ ବେଙ୍ଗ ବିଲୁଆ କୁକୁର ବତକ ବିଲେଇ ଆଉ ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯାଉଛି ହେଲା କି ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ଇଏ ଗଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଜାଣିଲ ତାର ମାଟିରେ ବି ଆମର ଗଛର ପତ୍ର ପଡିକି ଖତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଖତ ହେଲେ ଭଲ ଆମର ଫସଲ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଜୀବ ବୁଝୁଛେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ ଜୀବ ବୋଲିକିରି ବୁଝିଲା ଆଚ୍ଛା ବିଲେଇ ଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ ବିଲେଇର ସଜୀବ ନା ନିର୍ଜୀବ ତାର ଜୀବନ ଅଛି ନା ଜୀବନ ନାହିଁ ଜୀବନ ଅଛି ତ ସେ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବ ନା ନାଇଁ ଗଛ ଅଛି ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ନା ସେ ବଢୁଛି ହେଇଗଲା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ଜାଣିଛ ନାକ ବନ୍ଦ କଲ ଛାଡ କଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସଟା ଛାଡୁଛେ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ବାୟୁଟାକୁ ନଉଛେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଛାଡୁଛେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ତ କୁହାଯିବାର କାରଣ କଣ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ତମେ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ପବନ ବାଜୁଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି ଅଛି ଗ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ବଡ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ପଡିବ ତ ସେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସଟା ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନଉଛେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ଛାଡୁଛେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଛାଡୁଛେ ତ ସେ ଅମ୍ଳଜାନଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ ନା ଆମର ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପାଉଛେ ଗଛରୁ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁକରି ଗଛକୁ ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ତମେ ଠିଆ ହେଇଗଲ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ଏ ଚାରି ପାଖେ ବି ଫାଙ୍କା ଅଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା ତମେ କାହିଁକି ତ ଠିଆ ତ ହେଇଛ ତମେ କାହିଁକି ଉପରକୁ କାହିଁକି ଉଡି ଯାଉନ ସାଡକୁ କାହିଁକି ପଡି ଯାଉନ ଠିଆ ହେଇଛ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛ କହିଲ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ ଜାଣିଛ ବସ ପଡି ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ହେଲା କି ଆମର ପୃଥିବୀ ଅଛି ହେଲା ପୃଥିବୀର ମଝିରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି
इनविजिबल भाव में गोटे माध्याकर्षण शक्ति गोटे अच्छी है कि सी तार चारिपाखे जो जिन अच्छी सी निज आड़ को टाणिकी रखुची ना ना। तो ये जो वायुमंडल कहले पृथ्वी चारिपाखे अदृश्य भाव में गोटे वायुमंडल अच्छी मान निर्दिष्ट किलोमीटर पर्यटन बड़ क्लास गले जाने। तो से जो वायुमंडल से वायुमंडल जतिक जहाँ जिनस अच्छी से पृथ्वी निज आड़ को आकर्षित कर रखी। तेणुक आम जो पृथ्वी ठिया है गचरू फल पड़ा से ऊपर कौटी जाऊँगी कि माटिक आसूँ ना ना। तेणुक पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति अच्छी से टाणिकी रखुची। तेणुक आम ठिया वायुमंडल जेहेतु पृथ्वी अच्छी और माध्याकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वीर वायुमंडल अच्छी पृथ्वी निज वायुमंडल ये धर एरिया जी अच्छी तार भर जहाँ भी थी बाहर को जी जीव हेनी जी अच्छी तो ताे जहाँ जीव वस्तु जहाँ भी अच्छी निज आड़ को टाणिकी धरुची से कौन होची ना पृथ्वी आड़ को टाणिकी धरुची। तो यहाँ हूँ वायुमंडल वायुमंडल अम्लजान अंगारकाम्ल सब अच्छी विभिन्न अलग गैस अच्छी अम्लजान गैस को आम प्रश्वास में नौचे अंगारकाम्ल गैस को निश्वास में छड़े। यदि अम्लजान गैस न रही बची पारा ना। अम्लजान गैस कौन करे आम शरीर भितर गले रक्त संचालन करे अम्लजान परिमाण आम शरीर मध्य बढ़ाए आम बची पार्चे। आमर ये गला जैवमंडल वायुमंडल बारिमंडल। बारी कहले क्या कहुए जान तुम ना कौन तुम ना तुम भल ना कौन तुम भल ना ठीक है तुम ना मिकी तो भल ना सोनाली डाक ना मिकी भल ना सोनाली ना ना ठीक से बारी बारी कहले जल को बुझाए पानी को बुझाए पानी अन्य ना हूँ बारी पानी अन्य ना हूँ जल है। तेणुक पृथ्वी को लगिक जी आमर जो पानी अच्छी है कि आमर बारिमंडल बोलिकी कहते। बारिमंडल पानी सब कौटी कौटी अच्छी नई अच्छी पोखरी अच्छी गड़िया अच्छी झरणा अच्छी ह्रद अच्छी समुद्र अच्छी सब अच्छी। तो से जल जल पुणी अलग अलग प्रकार गोटे मधुर जल गोटे लुणी जल। तो जो जल आम पीछे भल लगुच से मधुर मिठा जल कहे जो जल लुणिया समुद्र फमुद्र लगुच से लुणिया जल कहे। तो पृथ्वी जो जो स्थान सब पानी अच्छी से सबको नहीं जो बारिमंडल बोलिकी कहुए। तो यही सब जिनस भितर जहाँ सब रही ये सब हूँ आमर कौन आपको नहीं आम जीवन बंचुचे कि परिवेश बोलिकी कहले आम जैवमंडल भितर माने आम जो जीवन बंचे आम चारिपाखे सब जिन बचे आमर कौन कहे जैव कहले जीव परिवेश परिवेश क्या कहुए परिवेश। तमें ये अच्छ तुमको चारिआडे आखि बुलेल ना ना साधारण कथा तमें ठिया तो तुम चारिपाखे आखि बुलेले जो सब जिन देखुच जो सब जिन अनुभव करुच से सब कौन परिवेश तुमको यदि पचार कि परिवेश कौन जान ए कौन डाउट रहा। अच्छा तुम प्रश्न अच्छी तुम आखपाखे क्यों सब दुर्घटना घटवार तुम्हें जानी एप्रति किपर जत्नवान होगा लेख। अच्छा आम आखपाखे जो सब दुर्घटना दुर्घटना कहले विभिन्न प्रकार रास्ता गाड़ी दुर्घटना होची ना ना करेन्ट इलेक्ट्रिक शॉक लगी दुर्घटना होची सहित जन पड़ जाऊँगी झुंटी जाऊँगी ए विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटुची प्रति आम केमी सतर्क हवा ना रास्ता जीवा समय गाड़ी चलैबार नियम मानिबा सहित आम जो करेन्ट जो लगी देखिक व्यवहार करवा ओदा पादे तार धरवा ना कौन कटा तार को धरवा ना जब कौन करेन्ट कौटी सरबराह चलती मेन स्विच पकईदे बंद करदे आ जो रास्ता घाट लोक दौड़ी दौड़ी जाते झुंटी पड़े तो देखी चाहिए चलवा उचित सहित आम कौन कर कौन धारु आसुरा ब्लेड फ्लेड एमती आंब फांब धरिकी तुम काटी दौर कर हाथ फाथ कटि जाए करे तो सेमती करवा नहीं सब जिन सतर्क रहा दुर्घटना गुड़ाक हम ना। तुम प्रश्न नंबर 2 अच्छी विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय नाम लेख और यही विपर्यय किपर सुरक्षा अवलम्बन करवा सांगति पड़ोशी बुझल। प्राकृतिक विपर्यय कहले कौन बुझ जान विपर्यय कहले कौन जान जोटा आम पर्याय को नष्ट कर दिए जोटा आमको कष्ट दिए जोटा आमको दुख आनी दिए है आम साधारण जीवन चलन जोटा माने असुविधा सृष्टि करे। और प्राकृतिक प्राकृतिक बोली कहले प्रकृतिगत भाव प्रकृति जोटा सृष्टि हुए केमती आमर जो वर्षा बन्या बात्या मरुड़ी ए सब जिन आम सृष्टि करुचे प्रकृति सृष्टि होची ना ना तेणुक से गुड़ सब हूँ प्राकृतिक किंतु जो रेल दुर्घटना गाड़ी दुर्घटना करेन्ट दुर्घटना एगुड़ा सब जो मनीष सृष्टि करे कृत्रिम दुर्घटना कहे। प्राकृतिक दुर्घटना कहले प्रकृति जो गुड़ाक सृष्टि हुए आम वर्षा झड़ी मरुड़ी ये सब कौन प्राकृतिक भाव होना ना एवं जो वर्षा हो वर्षा कौन आम करुचे मन मन हो ना ना
ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୂପ ନବ, ହେଲା କି ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପ ନିଏ ତାହାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଲୋକ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମରିଗଲେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି ନା ଆମର କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ଜାଣୁଥିବ ତମର ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ିଓ ଟିଭିରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା କି ସରକାର ବି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖିବା। ଯେମିତି ମହମବତୀ, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ତାର ମେଡ଼ିସିନ, ପିଇବା ପାଣି, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା, ମହଜୁଦ କରି ରଖିବା। ତା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଚାଲିଯିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସେ ମହାବାତ୍ୟାଟା ଘରେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ, ଲେଖିବ, ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଅଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତୋଟି ସଂକେତର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହି ସଂକେତଟି କେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଲେଖ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ତମେ ଦେଖିଛ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ଥାଏ, ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ବଙ୍କା ଥାଏ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ବଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ମାର୍କ କରିନ, ଦେଖିବ। ତା ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବଙ୍କା ବୁଲାଣି ବୁଲିବ, ସେଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଚିହ୍ନ ଥବ, ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି, ନା ନାଇଁ? ଆଉ କେବେ ମାନେ ଟାଉନ ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର କି କଟକ ଫଟକ ଯାଇଛ? ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଉଥିଲା ଯୋଉ କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡି ଦେଇଥିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ହଁ, କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡି ଦେଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା। କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡି ଦେଲା। କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡି ଦେବାଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ନାଇଁ? ସେ କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡି ଦେବା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଲ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଲ ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଛ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଗାଡି ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତମ ଡାହାଣ ପଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଏପଟେ ଯାଉଥିବ, ସେ ସେପଟେ ଆସି ପିଟାପିଟି ହେଇଯାନ୍ତି କି? ସବୁ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ସେ ବାଁ ପଟେ ଯାଉଥିବେ, ଡାହାଣ ପଟେ ତମର ଯାଉଥିବ ସେ ତାର ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଉଥିବେ, ନା ନାଇଁ? ସିଏ ହଉଛି ରାସ୍ତାର ନିୟମ। ତା ସହିତ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ତ ଟ୍ରାଫିକ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଟ୍ରାଫିକ ଥିବ ଦେଖିବ ନାଲି ଆଲୁଅର ମତଲବଟା ହଉଛି ଯେ ଗାଡିଟା ବନ୍ଦ କରିବ। ତାପରେ ହଳଦିଆ ଆଲୁଅର ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ରଖିବ, ଅର୍ଥାତ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଦେଖାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ଚାରିକଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ, ଯୋଉ 3ଟା 4ଟା ମାନେ ଛକ ଥିବ ଏପଟ ସେପଟ, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ଯୋଉ ନୀଳବତୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ, ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ଅଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ମାନେ ସଂକେତର ସୂଚକ, ମାନେ ଯିବାକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଦବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ। ଦେଖିଛ? ଆଉ ଖାତାରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିଛ ଚିତ୍ର କରିବ, ହେଲା। ଚିତ୍ର କରି ରଖିଦବ, ତାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଦବ। ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପଠେଇବ, ନହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଦବ, ହେଲା କି। ତାପରେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡିରେ ରହିବା ନିୟମଟି ମାନ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସବୁ ଧାଡିରେ ରୁହ ନା ନାଇଁ? ଧାଡିରେ କାହିଁକି ରୁହ? ଧାଡିରେ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଶୃଙ୍ଖଳା। ଧାଡିରେ ରହିଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିବା ପାଇପାରିବା, ସୁବିଧାରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଧାଡିରେ ରହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ମେଡିକାଲରେ ଧାଡିରେ ରହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କୋଉଠି ଧାଡିରେ ରହୁଛେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ, ତାପରେ ମେଡିକାଲରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାସନ ପାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧାଡିରେ ରହୁଛେ। ତା ଉପରେ ଆଉ ତମର କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲେ, ଇଏ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଦିଆହେଲା, ଆ ଉପରେ ବୁଝିଲ? ଯାହା ବୁଝେଇଲି, ତମେ ଯାହା ବୁଝିଲ, ଆଉ କିଛି ତମେ ଘରେ ପଚାରିବ, ବାବାଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ତମ ଦିଦି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ହେଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ରହିଲା ପଚାରିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ହେଲା। ଲେଖିକି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିକିରି ଖାତାଟା ରଖିଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଦବ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲେଖି ନବ, ହେଲା।